खान साहब ने एक जलसा किया। अब आप मुल्क के वज़ीर आज़म हों और सूबे के अंदर आपकी हुकूमत भी हो, तो लोगों को इकट्ठा करना कोई ख़ास इतना मुश्किल काम नहीं है। ये कोई लाखों का जलसा नहीं था, हज़ारों का था, चंद हज़ार का। लेकिन जलसा उन्होंने किया और उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसे खिताब फरमाया जैसे अपोज़िशन लीडर करता है, और आज उन्होंने ये भी कहा कि जी बस वो जो महंगाई है सारी दुनिया में है, मैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये उन्होंने जो है वो फरमाया। तो ये इस तरह की जो काम है, मुल्क के वजीर आजम और रद्द अमल में जलसा कर रहे हैं, और सारा जो गोलाबारी है वो अपोजिशन पे। यार ये कोई नई बात तो नहीं है ना, मतलब कि वो गोलाबारी 4 साल से कर रहे हैं, उससे पहले भी 4 साल करते रहे और उनके पास है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये जलसे की, जिस आप देख रहे हैं एक स्क्वायर के अंदर किया है और ये इस किस्म की तस्वीरें जो वो बनाई जा रही हैं, इतने लोग तो शहर के वैसे ही सुनने आ जाते हैं कि क्यूरियोसिटी से कि अब आज क्या कहेगा। और ये वही कि जी जो वहाँ के एमएनएस और एमपीएस को डंडा दिया जाता है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को डंडा दिया जाता है कि हमें नहीं पता, वहाँ 5-6 हज़ार बंदा जो है वो ये इकट्ठा होना चाहिए। जैसे भी है, और वो मुश्किल नहीं होता, वो इकट्ठे कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास अगर स्टेट और रियासत की पूरी सहूलत हो तो आप कर लेते हैं। और गवर्नमेंट आपके साथ हो, डीसीज आपके साथ हो, असिस्टेंट कमिश्नर आपके साथ हो, वहाँ के पटवारी आपके साथ हो, ये तो उनकी नौकरी का बात होती है, वो बंदे ले आते हैं आपकी। जब आप हुकूमत में नहीं होते तो फिर उनके बावजूद, क्योंकि वो रोकते हैं लोगों को कि आप मत जाए, उसके बावजूद अगर लोग ले आए जैसे ऑपोजिशन लाती है तो फिर बड़ी बात होती है। बिकॉज ये लोगों को फोन फोन करके और अपने के कहते हैं कि आप आए, बाहर निकले, बाहर निकले, और ऑर्डर्स जाते हैं और पूरी एक मशीनरी जो है हुकूमत की वो शुरू हो जाती है लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनको वादे करके या उनको धमकियां दे के, या अपने सपोर्टर्स को। तो वो या कंट्रैक्टर्स जो है जिनको कमीशन मिलती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो हर बंदा को कहते हैं यार तू 50 बंदे तू ले आने दे, 100 बंदा तू ले आना है, 200 बंदे तू ले आने दे, और इतने के बंदे तो अपने घरों में से ही लोग ले आते हैं जस्ट टू फिल अप प्लेस, ताकि नंबर लग जाए। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि ये अगर ये बड़ी जगह पे कोई करते तो हमें नजर भी आता है। ये उन्होंने वही जगह चुनी है, शहर के अंदर जो स्क्वायर होता है, जो सेंटर ऑफ द टाउन, वहाँ खाली करके वहां लोगों को खड़ा कर दिया। और मुझे याद है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था ड्यूरिंग द इलेक्शंस 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तो खान साहब, उस वक्त हमने टेररिज्म की वजह से पाबंदी लगाई हुई थी कि शहरों के अंदर जलसे नहीं करने, और कि किसी किसी सियासी जमात को इजाजत नहीं थी, और डीसीज को और कमिश्नर्स को सबको ये हदायत थी कि आप किसी को यहाँ नहीं करने देंगे, बिकॉज टेररिज्म खतरा था, बहुत खतरे थे उसमें। तो मुझे याद है किसी और सियासी जमात ने तो शहरों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर, सेंटर शहर के अंदर जलसे नहीं किए, मगर मुझे इमरान खान साहब की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट एक दफा नहीं 3-4 दफा आई कि हम इस वक्त फलाने शहर के करीब पहुंचे हैं, हमारा काफिला, और हमें इजाजत दी जाए कि हम शहर के अंदर छोटा सा जलसा करने की इजाजत दी जाए। और आप यकीन करें कि हालांकि ये ऑर्डर्स थे कि ये नहीं होना चाहिए, और ये तो इनकी इतनी इंसिस्टेंस थी कि नहीं नहीं, हम सिर्फ आधा घंटे से ज्यादा नहीं खड़े रहेंगे, और छोटा सा जलसा होगा, फिर हमने कारवान ने आगे जाना है, तो आप फिक्र ना करें, हमें प्लीज ये इजाजत दे दें। तो मैंने उस वक्त, जब भी इनका फोन आया कि हमें फलाने छोटे शहर में हमने करना है जलसा और हम उसके बाद आगे निकल जाएंगे, या आधे घंटे का जलसा करना है, एक छोटी सी स्पीच करनी है, तो मैंने कहा, डीसी को फोन करवाया और मैंने कहा यार इसे इनको करने न दें, कोई नए नए इश्यूज ना खड़े करें, अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी सिक्योरिटी रखें, मगर प्लीज इस वक्त मैं इश्यूज नहीं चंदा बनना चाहता, और खान साहब को इजाजत दी जाए। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक। तो ये मतलब है कि ये वही उसी किस्म की स्ट्रेटजी अभी यही इस्तेमाल हो रही है। और खान साहब बात क्या कर रहे हैं? खान साहब ने कोई, जो भी उनकी 4 साल की कारकर्दगी है उसके ऊपर क्या उन्होंने सिर्फ एक बात तस्लीम की कि मेरे से गलती होगी, मैंने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। ये नहीं कि मेरे से गलती हुई, मैंने ये मईशत के ऊपर मैंने ये गलत फैसला किया, कोविड के ऊपर मैंने ये गलत फैसला किया, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये किया, अब मैं ठीक करने जा रहा हूँ। भाई कुछ तो तस्लीम करो, आवाम को बेवकूफ समझते हो। मगर वही है ना, वो गोरिंग वाली, जर्मन फाशिज्म वाली, जो कि जी एक बात को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बहुत से लोग जो है वो यकीन कर लेंगे कि यार इतनी दफा की बात हुई है तो ये, या वो बैठ जाएगी बात ब्रेन के किसी सबकॉन्शियस हिस्से में।
تو یہ سچویشن ہے. خان صاحب کے پاس ابھی کچھ کرنے کو نہیں ہے, اور آپ دیکھیں وہ کس قسم کی دھمکی دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ میں اگر باہر آ گیا تو میں بڑے خطرناک, آپ نے ایک نیا لفظ بھی ہم نے سن لیا, خطرناک تو سنا تھا, خطرناک بھی ہم نے سن لیا, تو خطرناک ہو جاؤں گا. اب وہ کس کے لیے وہ کہہ رہے تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے کس کو کہہ رہے تھے. اپوزیشن کے لیے تو یہ خطرناک کبھی بن ہی نہیں سکے. تو پتہ نہیں اب کس کے لیے خطرناک بنیں گے. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اب جب نظر آ رہا ہے کہ آگے رائٹنگ آن دا وال کیا ہے, کہ عوام غصے میں ہے اور بد دعائیں دے رہی ہے. میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی اور چھوٹے چھوٹے کلپس لوگوں نے جو لگائے ہوئے ہیں, کس قسم کی بد دعائیں دے رہے ہیں, رو رہے ہیں لوگ. ایکچولی وہ انٹرویوز جو لوگ کر رہے ہیں واکس پاپول آئے ہوئے, یہ چینل والے لوگ لے جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. ایکچولی لوگ اس وقت ایسی ایسی گالیاں مجھے لگتا ہے دینے کے لیے تیار ہیں, مگر پھر رک جاتے ہیں وہ. اور خواتین, بوڑھی خواتین تو پھر گالیاں دے بھی دیتی ہیں, وہ تو نہیں کیئر کرتی, مگر باقی مرد جو ہے وہ ایک پروپرائٹی کی سینس ہے کہ نہیں بات کرنی ہے, اب گالی والی نہیں دینی. مگر ان کے بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کی آواز ٹوٹ رہی, اتنا غصہ ہے ان کے اندر اور اتنا درد ہے کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ یہ 4 سال میں, جس قسم کی تبدیلی کی طرف وہ بڑے تھے. اور بڑی ایک سنسیریٹی کے ساتھ, بڑے لوگوں نے سنسیریٹی کے ساتھ خان کو ووٹ دیا ہے کہ بھئی وہ پرانے لوگ 1 سال آئے, ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, بہت ہو گیا ہے. اور یہ نئی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں تھا, صرف یہی پڑا ہوا تھا کہ جی بڑی کرپشن تھی, یہ تھا وہ تھا. کوئی کنوکشن تو ہوئی نہیں تھی, مگر وہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ ایک بڑی کرپشن ہے, یہ بڑے غلط لوگ ہیں, 30 سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں نے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کیا, یار یہ بندہ صحیح لگتا ہے, یہ ایک ماڈرن آدمی لگتا ہے, اور ہیوی ہیرو ہمارا, ایک قسم کا کرکٹ کا ہیرو ہے, اس نے بڑی کارکردگی دکھائی تھی, ہاں اس کو ایک دفعہ تو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, یہ تو ضرور ہے. اور سارے لوگ گئے ڈالنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی اتنے نہیں تھے جس کے ساتھ یہ الیکشن جیت سکتے تھے. پھر الیکشن کو رک کرنا پڑا اور رک کر کے ان کو لانا پڑا, اور اس کے بعد 4 سال رک کر کے ان کو کھڑا کرنا پڑا, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کے ستون بنے رہے. آخری وہ سٹیج آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی معاف کرو. اب وہ اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ جی اس کو وہ لانے والے ہیں, اس کو کھڑا کرنے والے ہیں, اس کو بچانے والے ہیں, کہ اب وہ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور گالی نہ پڑے عوام سے. بیکاز عوام بیوقوف نہیں ہے نا, وہ کہتی ہے اس کو تو لانے والے تو آپ ہیں, کھڑا کرنے والے تو آپ ہیں, سپورٹ کرنے والے تو آپ ہیں, تشدد جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ لیں. یہ ساری اکنامک پالیسی آپ نے ٹیمیں بنا بنا کے دی ہیں اس کو, اور یہ اور آپ مل کے آپ نے یہاں تک ہمیں لے کے آئے. تو اس لیے آج اگر الیکشن ہو جائے, نواز شریف وڈ سویپ. اور آپ نے یہ صحیح کہا, ہر جگہ پہ نون لیگ جو ہے اس کی اہمیت آپ کو نظر آئے گی. اور آج نہیں کل جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے نہ ہو, ہم سب سروائیو بھی کر جائیں, جب وقت آئے گا, اور وقت دور نہیں ہے, وہ جلدی آئے گا, دیر ہے دیر نہیں ہے, ہو سکتا ہے, مگر خان صاحب اڑ جائیں گے.